Салом салом дӯстони азизи гиромӣ, хуш омадем ба канали мо. Ана сиёвуш диден саркада. Ман саркати хонаҳояю ҳамин ошхонаи ҳама ҷойгӯем умуман ҷамъ карда биромадам. Тозаву озодагӣ кати машғул будам, барои ки обед буд. Барои ҳамин баҳазу тоза кардам ҳама ҷоя. Оз ҳамин охирон плита монда, плитаи шӯяму болошда ягон авқотамонум гармак шуда истад. Нарезони сиёвуш ҳамҷа тоза кас. Он нарехтай мехри? Мехри? Хобуш гирифта барои ҳамин саҳри барвақт хеста буд. Кати апаш соати 7:30 уже бедор будан ино. Сиёвуш фақат то соати 8:30 хоб мекардак ва имрӯз барвақт хестак. Барои ҳамин ози уже соат 12 шудаги алка инҷиқӣ кадеста. Сиёвуш чо кадести? Инҷиқӣ кадеста ози аввал гуфтам тез аввал ҳамин сиёвуша ишкамш сер кунам хобонумша. Плитаи таркарам мондагӣ будам ҳозир. Вай кати скрибок кати тоза мекунам. Бисёриам мепурсанд ки вай чӣ кати тоза мекунам. Ин номаш скрибока, беҳад чизи нағза. Ма, соската гир. Беҳад чизи нағза. Ин ҳамин даруни ҳамин газда комплект омадагӣ буд. Ва ростига ман низ намедонистам ки пешвақт ҳам хеле чизо ҳаста гуфта барои плита. Ва ҳам хеле ҳайрон будем ки ин чӣ бошад, дадрани плита ин чӣ бошад. Баъд фаҳмидам ки ин ҳам хеле плита тоза мекунӣ, чизи удобни, ай ҳама чизи удобни ҳамин барои плиташӯӣ. Ана мехел аввал ҳамин кати ҳама ҷоям хел тоза мекунам. Симакам дар кор нестай. Ягон чи дар кор нестай, хел мепошаму баъд ҳамин скрибок кати тоза мекунам, латта кати тоза мекунам, тоза мешавад плита. Ягон ҷошда ягон чи намемонад. Ман ай ютуб дидам ки чӣ хел одамо ай магазини фикс прайс ҳам хеле чизоям харидорӣ мекунанд. Россияда бисёр ай ба фикрам хеле чизо. Тоҷикистонда ман фақат як мағозада дидам ки беҳад қимат, нархаш 100 сомон ва вай накардам дига. Аҳамият надодам шад. Вале ҳамина истифода бурдестам. Вале ягон камбудӣ надорад гӯем ки алиш кунам ша. Ана мехел дӯстони азиз, ин саҳар ҳамин рӯз беҳад ҳаво гарме ҳастай ки саҳар кати ҳаво беҳад гарм буд. Ман гуфтам ябр хонаҳоя влажни уборка кунаму баъд кондитсионера монам то ки камтар хона салқин шавад. Ба мекушим мемонамша. Ай пишти кӯдако сиёвуш шуда кондитсионера уқа бисёр намемонам ман ки то ки гуфта намешад хай яке бо шамол занадша. Дӯстони азиз, мана ин холодильника ман не шавҳарам кашола карда бироварда. Тагаша шуштум тоза кардам ва бинин плинтуса чӣ хел кандак. Вая ламината. Ва намедонам мехоҳам алиш кардан холодильника. Лекин намедонам ҳама фикр дам барои ки кредит мехоҳам гирифтан як ба ҳама хел полиси гирифтанда надорем. Намедонам ҳавай гирам ё ки то тирамоҳа тоқат кунам гӯем барои он ки камтар камбудӣ дорад. Намедонам чи ягон ҷош вайрон бошад ё ки чи не ки нағз ҳама ҷош кор мекунад. Вай мекунад ту намедонам. ҳавайда ҳайрон ҳастам ки чӣ кор кунам, холодильники нав гирем ё ки ҳамин истад. Намедонам. Мехом нав гирифтан, не ки намехом кредит гирифтан. Бори ҳавай ва мехом ки капелни нею воздушни гирам. Ва нависен дӯстони азиз ки ягон кас хел воздушни холодильники воздушни истифода мебарад ё ки не. Нависен комментарияда барои он ки
من هیچ کس ندیدم حالی یگون جدا کی مثلا холодильники воздушный چه کار میکنه نه که میخوام воздушный گرفتم برای که میگویند که همین воздушный ده مثلا پروداکت ها مثلا سبزوات هم خیلی چیزا بیزب نمیشه میگویند نه که نمیدونم اکو هم خبرنه ببینین 40 گرادوس سیاوش خوبه من هم پولوش برمادم خیلی خونه سالقین شد ساعت 2 گذشته من کم در کارو مکنم اینترنت داشتم گویم دوستان عزیز ما از سایدیک برمادیم من نیلوفر کنیا بر کلیچکت نشونته من ای کنیشه دینه ایود ما برماده نشونته اگه خوش رو کنجا ایخه بیزی با نرد شد ایخه و سیاه میشد با دینه همسایه نیلوفر دامی کلیچکه پدر کرده من خوش رو دوستان عزیز نویسین خوش رو های چی خرم داداش نیستن من اما پلی کلون ندارم تانگه دارم تانگه دا یک تچ بچوز ما اومدیم گفتیم که پل گریم بازار رویم که بیم که داداش نیستن شهردن مثلا خواهین اجداد کنین خواهین روین یک تا جوچکا میشه تمام چی монетка رفتی همه خویم اینجا مغازین این طرف مغازین پس نمیده خیزیم رویم رفتیم ما با کوچه دوستانی عزیز سیاوش تو پتگیرا خیلی نیلوفر بیرون برمانده که با نگفته خونی همسایه رفته شتای بازی کرده نگفته که من خونی همسایه میبرم ما بیرون برمانده من نیلوفر کفتنی نگفته که من خونی همسایه رفتم بیا من خانه ده کمتر شوربا انداختم سیاوش نمانده دید که خانه ده اپش نیست اپش بیرون برمانده گفته پتینکاش پشته همون روی خانه با همین پتینکاش گشتک و کمتر شوربا انداختم جوشیده ایستاد گفتم بعد درم و دیگه چیزاشو انداختم سیاوش ده کمتر آش بود آش دادم نیلوفر ده کمتر گریچکا تیار کردم مانم که افراد گریچکا خرد برای که شوربا حالی به حضور هسته ساعت 7 شده نه شوربای من جوشیده گوی نه خیلی گناه بیده امروز ای کمپانی فابرلیک چیز کمتر زکاس کردم و نمیدونم که میبیاد که بیاین اگر با حتما نشان میدم من فقط کسمتیکا برای خود زکاس کردم کسمتیکا خیلی آرایشی نه بلکه برای من خیلی گل پیلم خیلی چیزای روحش تازه کردن من گویم سیاوش بینن یا خودش انا اپاش اینا باشه نه باشه نه میدود اسم میدود اون کس باشه بیا ایسه انا میخیل دوستان عزیز من این پریپراوا های گویم غیره کابوچه من خوش رو پر خوش کردم یگان دونش یگان چی نمونده گفته و از اینجا شوربا کرده گستم کمتر شوربا ده چوشم انا میخیل بینم کنید چه خیل میشد و بسیار درگ اندازم کابوچیش بسیاره که رایحانش بسیار نیست و کابوچیش بسیاره بینم کنید درونی خوراک ده چه خیل میشد بعد با هر دفعه هم خیلی وای میکنم خوش کرده میمونم بسیار 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 گرفته انا میخیل ایناشا بانکچه ده گرفته میمونم می استاد دوستان عزیز من مرازیل شمان شده موندم تا که تا پگاه همجاش آب شود بعد تازهش میکنم تستیز خرین آبتون اخرین بعد سپایت ساعت 10 شده من 10 تکم 10 شد انا میخوام دوستان عزیز بیاین همین کتی влога با آخر رسانیم من آشخانه کمتر جمع کنم چای مانم خانه ما ده آب میخوردگی بهت بسیاره پگاه میره میخریم مالش سیاوش بهت بسیار آب میخورد شوهرم
як штагишунда як чойник чой тамом мешад. Ман иқа об намехрам, Нилуфарам иқа об намехрату, лекин ана сиёвушкати шавҳарам беҳад бисёр об мехӯранд. Ман як бор чой дам карда мемонам, хунук мешад. Агар ки шавҳарам биён сиёвуш бошад, агар тамом мешад об сраза. Барои ҳамин ҳозир бо чой мондам ки то ки хунук шавад, то шавҳарам омада. Ана мехел ман ҳозир кӯдакҳои ҷобаҷо кунам. Духтарчаи ҳамсоя кати шида буданд бозӣ карда хушрӯ, бари ҳавай ҳичшон нагуфтум. Гуфтум хай шинанд бо пага садик рафтанашон дар кораю неким. Хай умуман. Ана мехел дӯстони азиз, хайр то дидори оянда дар паноҳи худо бошен. Пага насиб иншоллоҳ якҷо раҳакӣ ҳастем. Мерам мебинам кани чӣ хел. Хай.